day, another vlog. Hapon na sa estudyante karon guys. Sayo kay guys, sayo minang mata. Sayo minang aga pa 5 o'clock. Dalhin ko kayo guys sa biyahe namin ngayon kung gaano kalayo yung school nila. Bangang mamaya. Biyahe tayo guys. Andyan pa siya guys, nag-abang-abang sa pag-alis. Hello Rap, nag-abang-abang ka na. Hello guys. Paalis na kami guys. Abangan na. Sama ka namin. Sama namin kayo para makita nyo papuntang school. Kaya dalhon ka mo karon magto sa school. Nagulat na may 5:10 para manglakaw niya. Mana akong estudyante ng isang istora. Hello guys. Hello guys. Sayo minahuman guys. Kay sayo minakamata. Inya na pod. Manglakaw nami guys. Bye. Ay dalahon ta mo dai guys. Dalahon ta mo sa amo ang biyahe padulong sa school. Kay para makita ninyo sa kalayo. Alis na kami guys. Tara guys. Alis na kami. Aga pa masyado. Madilim pa guys. 5 o'clock. 5:10. Imong ID rin? Dagan ko. Naiwan ID niya guys. Kasi sige cellphone. Sobrang aga, grabe. Tagal. Yan, sige kasi cellphone. Gan siya guys. Nakapiis siya today. First day mo ngayon. Day. Punta na kami sa may tricycle. Abang. Para sa puntang kanto. Madilim pa guys. Sabi madilim pa. Ganito kami everyday hanggang Friday. Saturday wala akong pasok. Wala naman pasok. Hala, asok ko rin. Galit. Tara na, 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 t
guys.
Dito ka sa akin, sabayan mo kung bumiyahe. Ikaw sa manubela, susundin kang parang reyna. Basta pangako mo, ililigo sa masaya. Kung saan ka liligaya, dun ko gusto mapunta. Dito ka sa akin, sabayan mo kung bumiyahe. Dito na tayo guys, sa school, papunta sa high school, sa Gilse. Sorry, Narasama tayo guys, papuntang high school. Ay, okay, sila dito sa nilang patuwa. yung tubig. Ano, dito siya sa kahit anak niya. Hindi daw niya kaya. No, grabe ako. Marunong Naglagod siya guys kasi siya daw taga-bitbit ng tubig niya. Malapit na tayo guys. Video na to si Rin. Tama akong dyan ta karon. Tram. 5:30 pa. Ha? Asa? Oh, tira. Pabalik na kami guys, papuntang elementary. Tinatamad siya guys. Kabalo naman sa akong grade, guys. Ha? Kabalo naman sa akong grade, guys. Tapos? Naka-BE lang siya guys. Thursday, dun ka na. 5:30 pa guys. Wait, 30. 30 man. I knew. Singkot sa 30 may sakit ang tiyan. Wa pala ati lagi ko ka plus. Balitan daw siya half plus guys. Iba guys no, una sa tungkiro. Isa na lang yung kita lang. Asa Asa na na kaya? ang tubig guys. Isa na sa kaya naman. Singkot sa drama 5:37 pa. May Dito guys, kasi maaga pa masyado, maya na kami pasok mga 5:45. Yan, ayaw something. Pakita ko sa iyo sa daanan namin. Galing kami doon, paliko pa, galing sa grade 7, papunta dito. So, doon pa kami ang gate nila. Medyo malayo pa guys. Grabe. Ganyan ka ano yung everyday life namin pumapasok sa school yung kids. Kaya pero it's okay lang. Let's go na guys. Pasok na tayo. Tara na Rap. Rap.
Pasok na tayo guys. Open na sa room. Pasok na kami guys. Dito sa loob. or sobrang dami mong goma ay tinitintas mo siya tapos ginagawa mong belt. Tapos pinapasikat mo sa mga kalaro mo. Pasikat na. Tara, malapit na tayo talaga guys. Pay a day today. Last day tomorrow. Kunti pa lang yung tao guys. Agad masyado. Santa Ana District, Davao City. Sama ko sa hagdanang walang hanggan. Ang haba. Open na siya guys. Sana. Yun lang. Tulad na imong bag. Subscribe! Sana all! Na tayo sa walang hanggang hagdanan guys. Grabe. Yan. Taas. Apoy. Uwi na ako guys. Saba kayo siya guys oh. Saba kayo siya guys. Manguli na lang may kay tao.
Nagpa-tricycle na tayo guys. Pauwi sa bahay. Receive ko na po guys. Kaya na tayo ng tricycle. Kaparida yan. Bahay na tayo guys. Karating lang. Pag-ulan po agad guys. Wala, matulog tayo kasi wala pa akong tulog. Mamaya ulit magsundo sa mga bata. Ay, wala guys. Dito ako matulog. Bihis lang ako guys. Maya ulit. Pauwi na kami niyan guys. Sobrang traffic. Half day lang kasi si Bunso. Kaya na traffic kami. Alas 12 pa kasi ng tanghali. Tapos marami pang pasahero. Galing na kami sa school niyan. Pauwi na kami. Kaya kita-kits na lang tayo sa bahay guys kasi masikip yung sasakyan. Nagko-commute lang kasi kami niyan. Tapos gutom na rin. Kasi tanghaling tapat wala pa kaming lunch. Kaya ayan, sobrang nakakamodi. Kapoy. Kaya sige guys, sa bahay ulit. Bye. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're wrong, remember that I told you I'll find my way back home. I could never let you go, couldn't run away if I tried. 'Cause even when I'm all alone, you got a hold of my mind, and I'll always let you know that I'm always gonna hold on. And I told you right from the start, you just say the word and I go. No, it doesn't matter how far, 'cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are, and you know I won't be too long. Hold on, hold on. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're wrong, remember that I told you I'll find my way back home. 기억을 걸어들어 있어준 시간 위에서 선명히 너는 떠올라 길 잃은 맘속에 널 가둔 실사라 그만
멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 갔는데 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 세상을 뒤집어 찾으려 해 오직 너로 완결된 이야기를 No, I won't never lose As long as you're there 빛이 다 꺼진 여기 나를 안아줘 눈을 감으면 소리 없이 밀려와 이 마음 그 위로 넌 또 한겹 쌓여가 Even when we go through changes Even when we roll Remember that I told you I found my way back home And get in that car Leave a little note and we'll drive real far Let's get